Okay kelas, so kita nak tengok example yang pertama. Find the general solution of d square y dx square minus 2 dy dx tambah y sama dengan exponent x. So you can see here, this one is the second order non-homogeneous differential equation. So first of all, we need to identify what is our fx. Okay, so your fx is equal to the one on the right side, which is exponent x. And what is your a? A is the constant for your second derivative here. You cannot see means that your a is equal to 1, not 0. Okay, so because if dia equal to 0 means everything is equal to 0 here. So your a is equal to 1. Okay, so we know that our fx equal to exponent x and your a is equal to 1, then we left it here. So as I said to you before, whatever method that you use, the first thing that you need to do is to find what is your yc. So to find your yc, you need to write your homogeneous part of your equation. Okay, homogeneous part of your equation as auxiliary equation, where you will have lambda square minus 2 lambda plus 1 equal to 0. Okay, from here when you factorize, you will get lambda minus 1. Okay, lambda minus 1 equal to 0. Okay, so what you have here, your lambda 1 is equal to 1, your lambda 2 also equal to 1. So when you have the same value of lambda, means that your yc will be c1 exponent lambda, c1 exponent 1x plus c2x exponent x. Okay, so this one is your yc. So why we need yc? Because we want to know what is our y1 dan y2, where yc is actually c1 y1 plus c2 y2. Therefore, from your yc here, you know that this one is your y1 and this one is your y2. This is the value that you need later in our variation of parameter method. Okay, so we start our variation of parameter method with step number 1, where step number 1, you need to list down what is your y1, what is your y2, what is your y1 prime, and what is your y2 prime. So let's list down from our yc. We know that our y1 is equal to exponent x and y2 is equal to x exponent x. Okay, so now we need to differentiate our y1, differentiate exponent x. There is no problem because this one is just copy back. Okay, because you differentiate the power, you will get 1. So you will get the same function, which is exponent x. But for you to differentiate this one, you see you have two different functions. This one is u, and this one you need to use the product rule, u and v. So your u is x, your u prime is 1, your v is exponent x, your v prime is exponent x. So masuk dalam formula u v prime plus v u prime, you will get u multiplied by v prime, you will get x exponent x plus v multiplied by u prime, you will get exponent x. Or you can write this one as x plus 1 exponent x. Okay, so now you already have your y1, you already have your y1 prime, you already have your y2, and you also have your y2 prime. So we move to step number 2, where step number 2, we need to write the simultaneous equation, where our first simultaneous equation is y1 u prime plus y2 v prime equal to 0. So we have our y1 here, exponent x u prime, plus our y2 is here, x exponent x v prime equal to 0. This one is our first equation. And the second equation is y1 prime u prime plus y2 prime v prime equal to fx over a. Okay, so awak punya y1 prime adalah exponent x. So you have exponent x u prime. Okay, y2 prime adalah this one plus x plus 1 exponent x v prime equal to fx divided by a. So your fx is exponent x divided by 1, so exponent x. So this one is the second equation. Okay, so nak bagi nampak lagi jelas, awak boleh tulis
eksponen X U prime tambah X eksponen X V prime sama dengan kosong. Eksponen X U prime tambah dengan X tambah 1 eksponen X V prime sama dengan eksponen X. Okey. Dan kalau awak tengok dekat awak punya equation ni, awak boleh permudahkan. Sebab apa? Dekat sini semua ada eksponen X. Sini ada eksponen X. Dekat sini pun ada eksponen X. So, kita boleh bahagi semua equation yang pertama ni dengan eksponen X. Okey, permudahkan. Okey, kalau tak nak permudahkan pun boleh. Sama je jawapan akhir nanti. Tapi dia complicated sikit lah. So, yang mana yang kita boleh permudahkan, kita permudahkan. So, kalau awak tengok dekat sini ada eksponen X. Kat sini pun ada eksponen X. So, kita boleh bahagi semua equation kita dengan eksponen X. So, equation yang pertama ni awak akan dapat U prime tambah X V prime sama dengan kosong. Bahagi semua dengan eksponen X. Sama juga dengan equation yang kedua, sebab semua pun ada eksponen X. So, kita boleh potong ataupun kita bahagi semua dengan eksponen X. So, bila kita bahagi semua dengan eksponen X, equation yang kedua ni dia akan jadi U prime tambah X plus 1 V prime sama dengan 1. Kita dapat persamaan yang lebih ringkas. Okey kelas, ini step number 2. Step number 3, kita kena masukkan persamaan kita ni ke dalam bentuk matrix. Di mana matrix adalah matrix 2 kali 2. Okey, so yang belah kanan ni awak isi yang kanan lah, 0, 1. Yang ini adalah U prime dan V prime. Dan yang matrix 2 kali 2 ni adalah dia punya koefisien. So, U prime ini koefisien dia 1. U prime ini pun koefisien dia 1. So, 1, 1. V prime koefisien dia X. V prime yang kedua koefisien dia X plus 1. So, sekarang you dah dapat matrix. Step number 3. Step number 4 adalah mencari Wronskian value. Di mana Wronskian value adalah determinant of these 2 times 2 matrix. So, determinant of matrix this matrix. So, nak cari determinant macam mana formula dia? Yang ini darab dengan ini. Okey. 1 darab dengan X tambah 1 tolak 1 darab dengan X. So, sini awak dapat X tambah 1 tolak X. So, X tolak X habis. Tinggallah Wronskian value equal to 1. Siap. Step number 5. Kita nak cari nilai U prime. So, nak cari nilai U prime, kita kena cari determinant of matrix U. So, macam mana nak dapat matrix U? Nak dapat matrix U, tempat U ni ganti dengan this one. So, akan dapat 0, 1 dekat sini. Dan yang ini copy balik. X, X plus 1 bahagi dengan Wronskian. Wronskian 1. Okay. So, apa dia determinant yang ini? Carilah kosong darab dengan ni dapat kosong. Tolak 1 darab dengan X dapat X. Bahagi dengan 1. So, awak dapat kosong tolak X. Negatif X bahagi 1 negatif X. So, awak dapatlah U prime sama dengan negatif X. Pertama, selesai U prime. Sekarang nak cari V prime pula. V prime determinant of matrix V. Macam mana nak cari determinant of matrix V? So, matrix V, kalau matrix U tadi tempat U awak ganti. Matrix V tempat V ni awak ganti dengan this one. So, belah sini dia akan ada 0, 1. Yang depan, Yang depan ni awak salin je balik. 1, 1. Bahagi dengan Wronskian value. Wronskian value is equal to 1. Okay, so determinant dia 1 darab 1, 1. Tolak 1 darab 0, 0. Bahagi dengan 1. So, 1 tolak 0, 1. Bahagi 1, 1. So, the value of V prime adalah 1. Siap step number 5. Step number 6 adalah nak cari U. Nak cari U, kita kena integrate U prime kepada X. Maksudnya, kita kena integrate U prime kita adalah negatif X kepada X. So, apa yang kita akan dapat adalah negatif X kuasa 2 per 2 tambah C. Okay, siap. Dapat dah U. Sekarang kita nak cari V. Nak cari V kena integrate V prime kepada X. So, V prime kita 1
Maksudnya kita kena integrate 1 kepada X. Apa yang awak akan dapat adalah integrate 1 dapat X plus D. Kenapa plus D? Sebab kita dah guna C dekat sini, kita gunalah D pula dekat sini. Dia tak boleh guna constant yang sama. So sekarang kelas, awak dah dapat U dan V. Pergi ke step number 7, di mana kita nak tulis kita punya YP. YP kita adalah U darab Y1 tambah V darab Y2. So U kita adalah this one. Okay, so YP kita adalah U. U kita adalah negatif X square per 2 tambah C darab Y1. So apa awak punya Y1? Eksponen X. Tambah V. V adalah X tambah D darab dengan Y2. Apa awak punya Y2? X eksponen X. So, kita dah dapat YP. Sekarang step number 8. Kita tulis kita punya Y, di mana Y adalah YC plus YP. So, YC kita tadi adalah this one. Okay, copy je. Ni YC kita. YC kita. Okay, copy. Okay. Tambah dengan YP. YP kita adalah this one. Negatif X square per 2 tambah C eksponen X tambah X tambah D X eksponen X. So, ini sebenarnya awak dah dapat pun solution Y. Cumanya sekarang kalau awak dapat sampai sini dah betul dah. Cumanya sekarang kita nak cuba simplify, ringkaskan. Okay, so macam mana nak ringkaskan? Kita nak buka kurungan. So kalau awak tengok kat sini, Y sama dengan C1 eksponen X tambah C2 X eksponen X. So yang ni darab dengan ni, awak akan dapat tolak X2 over 2 eksponen X. Yang ni darab dengan ni dapat tambah C eksponen X. X darab dengan ni tambah X square eksponen X. Yang darab ni tambah D X eksponen X. Kemudian kita tengok yang mana yang sama, kita boleh sekalikan. So yang ini tengok eksponen X. Yang ini kita ada eksponen X. Okay. So yang ini kita sekalikan lah. So kita boleh sekalikan. Dia akan jadi C1 plus C eksponen X. Okay, tambah dengan, kalau awak tengok, ini adalah X eksponen X. Ini pun X eksponen X. So, kita boleh dapat C2 tambah D X eksponen X. And then, kalau awak tengok yang lain pula, sini ada X square eksponen X. Sini pun ada X square eksponen X. So, kalau kita sekalikan, awak akan dapat tambah negatif 1 per 2 tambah 1. Okay. Dia punya koefisien 1. X square eksponen X. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, okay, yang ini adalah constant tambah constant. So, constant tambah constant adalah another constant. Let's say kita guna constant A. Constant tambah constant adalah constant. So, kita guna je constant A. Wakilkan satu sahaja. So, kita ada A eksponen X tambah. Yang ini pun constant tambah constant. So, constant tambah constant, another constant. So, kita guna constant B. X eksponen X. Negatif half plus 1 adalah half X square eksponen X. So, inilah dia final solution kita dengan menggunakan variation of parameter method. Okay, so sebenarnya cuma perlu mengikut step by step sahaja.